Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih. Kita ada beberapa orang baru ni, nanti insyaAllah akan ada bertambah lagi lah ahli-ahli Google Meet ya. Selamat datang kepada semua yang ada, rakan-rakan daripada sini semua Seremban, ada yang Pilah, ada yang Remau juga. Okay, dan juga penceramah kita, Profesor Madya, Dr. Eley Suzana binti Kasim. Okay, kita mulakan dulu sesi kita dengan surah Fatihah. Okay, pertama sekali terima kasih PM Dr. Eley Suzana kerana sudi menerima jemputan kami untuk memberi perkongsian maklumat berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu Writing Your Own Textbook. Sebelum PM Dr. Eley memulakan sharing session beliau, kita perkenalkan sedikitlah Dr. Eley ni siapa, orangnya comel ni ha. Hari ni katanya busy di ILD tapi sempat juga untuk meluangkan sedikit masa. Okey, Profesor Madya Dr. Eley Suzana Kasim merupakan pensyarah senior di Fakulti Perakaunan kampus Seremban, dan beliau mempunyai pengalaman yang banyaklah terutamanya dalam bidang cost accounting dan juga management accounting. Ya, dan beliau banyak kalau kita tengok nama beliau dalam menghasilkan penyelidikan, dalam jurnal dan sebagainya, dan juga beliau juga ada menghasilkan buku teks lah untuk digunakan oleh pelajar-pelajar UiTM yang mengambil perakaunan pengurusan dan juga perakaunan kos. Okay, so antara buku beliau yang digunakan adalah Basic Cost Accounting yang ditulis bersama dua lagi pensyarah di UiTM Seremban. Jadi insyaAllah hari ini kita berbesar hati untuk mendengar perkongsian ilmu daripada beliau dalam menghasilkan buku teks. Okay, mungkin beliau nak berkongsi tentang prosedur, langkah dan sebagainya. Okay, boleh Dr. Eley, Dr. Eley boleh mulakan. Silakan. Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon. First of all, terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Bahagian PJIM&A dan juga Fakulti Perakaunan yang sudi untuk menjemput saya memberi sedikit perkongsian tentang penulisan buku teks. Okay. Jadi izinkan saya untuk menggunakan dua bahasa. I have prepared the slides in English, but I think sepaham saya sesi tengah hari ini adalah sesi santai-santai saja. Jadi tak perlulah kita betul formal . Okay, so sekarang saya akan share ada sedikit slides yang saya dah prepare untuk memudahkan perkongsian saya hari ini. Baik. Okey, boleh nampak ke Dr. Salwa dan rakan-rakan pensyarah semua? Okey ke? Sebab saya ni screen ni clear. Okey, alhamdulillah. Boleh clear. Okay, cantik. Okey, seperti yang Dr. Salwa tadi dah terangkan, saya pernah membuat buku lah. Sebenarnya daripada tahun 2003 saya telah dijemput menjadi co-author untuk buku yang berasaskan cost accounting juga, tetapi pada masa itu saya hanyalah sebagai co-author bersama-sama dengan dua orang pensyarah di kampus, kalau tak silap saya, Perlis dan Kedah, iaitu Prof. Madya Dr. Rosia Timah dan juga Dr. Intan Mazita Saidun yang sekarang berada di Kedah. Jadi itu adalah pengalaman pertama saya terlibat di dalam membuat buku teks ini. Sebelum tu masa saya join UiTM ataupun pada masa tu dipanggil ITM lah tahun 1993, saya punya habit ialah untuk berkongsi nota dengan pelajar. Sebab masa tu kita fresh grad, jadi bila kita tiba-tiba dapat kod, 2-3 kod nak mengajar, seolah-olah saya kena belajar balik lah. Jadi bila belajar balik tu saya suka catat. Jadi bila dah jadi kumpul-kumpul dia jadi nota.
Okay, dan pada masa itu saya rasa memudahkan untuk memberi nota kepada pelajar. Lama-lama saya upgrade untuk menjadikan textbook. Jadi harap-harap hari ini dengan tajuk writing your own textbook ni akan memberi sedikit sebanyak input lah kalau antara rakan-rakan pensyarah ada yang berminat untuk menulis buku. Saya nampak tadi ada Dr. NG. Dr. NG ni memang dah pro sebenarnya kan, tapi mungkin juga Dr. NG ada juga nak berkongsi maybe later, okay, di dalam pengalaman beliau dalam menulis textbook ini. Okay, basically ini yang saya rancang nak cover pada hari ini. Pertama sekali, kenapa kita nak menulis textbook? Sebab kita tahu kan penulisan ni ada banyak bentuk. Penulisan yang sering diminta untuk kita sebagai ahli akademik produce ialah kebanyakannya research papers dan sebagainya. Kadang-kadang kita lupa ada di antara kita yang sebenarnya dia lebih berminat kepada penulisan buku teks. Okay, jadi tujuan saya berkongsi ni sebab saya rasa ramai di kalangan kita yang kita ada information, kita ada resources yang dah boleh untuk buat textbook tapi kita belum buat lagi. So mungkin kita boleh tengok apa benefit dia untuk kita buat sesebuah textbook. Okay, jadi kemudian saya akan teruskan dengan sedikit tips bagaimana kita boleh start. Steps dia tak susah, sangat-sangat mudah. Kemudian kita tengok juga apa kandungan yang akan kita muatkan dalam buku kita. Okay? Dan akhir sekali saya akan kongsikan tentang where to publish. Pengalaman saya ada publish dengan McGraw Hill itu yang tahun 2003, kemudian di UiTM sendiri dengan penerbit UiTM tahun 2018. Jadi more towards saya akan bincangkan tentang UiTM Press lah sebab kita pun staff UiTM. Okay, first thing first, why textbook? Okay, so why textbook? Because I think kadang-kadang kita dengan arus perkembangan kita sekarang ni kita lebih kepada macam research kan. Tapi kita terlupa sebenarnya textbook ni juga adalah salah satu daripada hasil penulisan yang kita boleh gunakan not only for your own benefit, but of course it is for your students. Okay. The main reason to me is that you can use your textbook when you are teaching in your class. Okay, it's as a teaching guide. Does it replace your PowerPoint slide, for example? No, it doesn't. It complements, okay, whatever teaching tools that you have. You might use digital tools, but also I think we shouldn't forget about books. Now, in my webinar today, mostly I'm talking about hard copy books, which I think can easily be converted into e-books later. But imagine we are now starting on a project book that we want to publish as a hard copy, right? So di mana kita boleh saja gunakan buku kita tu sebagai panduan semasa kita mengajar. Okay? Jadi apabila kita menggunakan dia sebagai panduan untuk mengajar, ia lebih memudahkan untuk pelajar kita. Why? Because the contents of your textbook, you write it according to the syllabus. Right? Bila kita write according to the syllabus, makanya pelajar kita dia benefit kerana kalau kita tengok kadang-kadang you tengok dalam lesson plan, kita punya reference list tu banyak. And then sometimes dalam kod-kod yang kita mengajar tu, kita tengok ada yang buku teks yang terpaksa beli, pelajar terpaksa beli beratus-ratus ringgit kerana kita tidak ada textbook available untuk kos yang kita ajar. Ada mungkin kes di mana pelajar kita pelajar diploma tetapi buku teksnya adalah buku yang lebih high level, contohnya kan, yang mana mungkin dia untuk dia punya semester tu dia mungkin guna 5-6 bab saja, tetapi disebabkan dia terpaksa membeli sebuah buku yang tidak tailor-made to the course that you're teaching them, then it becomes it's not cost effective to the students. They are buying at a much higher price. Okay, so kalau kita boleh hasilkan satu buku teks yang memang untuk student kita, alangkah baiknya
kerana mereka akan menggunakan sepenuhnya. And don't forget, kalau kita hasilkan buku teks juga, di UiTM ni kan kita ramai pelajar. Jadi sebenarnya kita dah ada ready buyers. Ya, pengalaman saya sendiri untuk ACC 416 di mana saya, Dr. Dalila dan juga para Fizan menghasilkan buku basic course accounting tu, memang setiap semester kami ada beratus pelajar, jadi tidak ada masalah untuk menjual lah kepada pelajar-pelajar kita. Dan saya rasa ramai di antara kita di sini pun dalam situasi yang sama. Bukan kita nak make so much profit on that, tapi kita niat kita adalah untuk membantu pelajar. Supaya juga kita pun tahu ya, pelajar generasi sekarang ni mereka lebih kepada gadget, mereka lebih kepada digital material. Jadi nak membaca buku tu macam kurang sikit. Dan kita cuba untuk hasilkan buku yang betul-betul menepati keperluan mereka. Okey, lagi satu, kalau kita menulis buku, kita juga adalah in control in the sense that kita boleh upgrade content dia, because that's why people have like first edition, second edition and so on. Okay, tetapi kena ingatlah, bila kita hasilkan buku teks ni, saya merasakan bahawa tidak cukup kalau kita minta pelajar beli untuk dia baca di masa di luar kelas. Saya lebih suka kalau macam diri saya sendiri, saya gunakan buku teks bila kita ada face to face lah, bila kita ada face to face, even kalau online learning pun boleh, kita boleh secara merujuk kepada buku teks kita untuk berbagai perkara. Contohnya kalau kita nak membincangkan tentang sedikit calculation. As you know, I teach accounting and calculation is a big part in our courses. So let's say I want to show them very simple calculations, rather than I put them in the slides, then I can ask them, okay, refer to page sekian-sekian and then you can find this, why don't you try? Okay, so di situlah kita boleh menggunakan buku teks kita tu secara aktif. Bukan kita suruh dia beli, lepas tu kita tak rujuk langsung. I think that defeat the purpose jugalah. And for obvious reason, penulisan buku teks ni adalah part of your publication, sasaran untuk KPI publication juga, jadi tak rugi. Dan saya rasa kadang-kadang ada baiknya kita buat textbook rather than kita stick to our own notes and we distribute to our students. Sebab bila especially dulu-dulu kan, bila kita kongsi hard copy notes kita, kadang-kadang kita jumpa nota kita dipakai oleh student, kita pun tak tahu yang mana satu. Jadi kita kurang kontrol di situ sebab dia boleh easily photostat. Kalau dululah saya pun ada pengalaman di mana nota saya digunakan di dalam kelas lain dan saya pun tak tahu. Tapi kalau dia di dalam bentuk buku, insyaAllah the students will also feel good if they can buy the textbook and use it in their class. Okay, so katakan kita nak start untuk projek buku kita. So how do we start, right? So pada saya in the first place, kita kalau katalah kita lah sebagai ketua, kita nak initiate, so kita mungkin kita lah ketua. So then you have to pick your team members, okay? So team members ni pun sangat penting juga. Kena fikirkan berapa bilangan authors yang kita plan. Kalau katakan terlalu ramai, contoh katakan 6-7 orang kan, kerja memang senang sebab kita akan bagi setiap seorang katakan satu chapter dan sebagainya. Tetapi bila terlalu ramai, kita kena ingat the way everybody writes will be different. So in the end, the leader or the team leader will have to do the final edit, and that is when you have to check, you have to make sure that the book is written in such a way that dia tu synchronize, dia tu apa orang kata, saya lupa dah dia punya term tu, kohesif ke apa ke, okay. Jadi sekarang ni kita kalau terlalu sedikit pun mungkin beban untuk menghasilkan buku tu agak berat. Contohnya berdua ke kan. I think maybe like 3 or 4 is just nice. Okay. Right. So in terms of the content, kita mungkin selepas kita form the team, the next step can be to brainstorm what are the contents that you want in your book.
right? So because you are trying to write a textbook in UiTM, it is very easy because you already have an established syllabus content. Okay, setiap orang ada akses kepada course information, kepada scheme of work. Jadi gunakanlah kelebihan tu. Gunakanlah advantage itu untuk you dah main ataupun the skeleton of your textbook is already there. However, in my opinion, we cannot like 100% copy from the syllabus because syllabus tu sendiri ada copyright UiTM ya. Itu pandangan peribadi saya lah. So what you can do is you adjust lah, you tukar words atau you tukar sedikit the headings or subheadings dan sebagainya. Okay, right. So during the brainstorm also you might want to consider whether you want to only cater for degree level students or diploma. And then for me, kami yang mengajar accounting ni, kami juga it's a practice juga di kalangan penulis buku accounting di mana dia kadang-kadang dia menulis untuk non-accounting students. And I think it's good because kalaulah saya seorang non-accounting student, I will feel comfortable if I have to buy books that are tailored to me as a non-accounting student rather than I kata buku yang I beli ni untuk student yang memang major in accounting. So I merasakan bahawa mungkin topik-topik dalam tu, di material tu agak berat untuk saya faham. Okay, so sebenarnya that is one way for you to market your book also. Dan kalau sesuai, probably you can actually plan to write a textbook that covers both the diploma and the degree level. Especially kalau kita ada student diploma kita, kemudian kita juga mengajar student degree kita. Okay, makanya you boleh combine dalam satu textbook. Semester ni dia pakai, masa diploma dia pakai sebahagian daripada chapters in your book, and then when they go to degree level they can actually use the remaining chapters of that textbook. Okay, macam pengalaman kami sendiri yang menghasilkan buku ini, walaupun asalnya adalah untuk pelajar degree, tetapi alhamdulillah kami juga ada mendapat calls daripada pensyarah-pensyarah diploma, not only in kampus Remban tetapi kampus Rembau, kampus Sarawak, Puncak Alam, yang memang berminat untuk menggunakan buku itu untuk pelajar diploma mereka. Mungkin adalah kelebihan buku itu yang saya ingin terangkan kemudian. Okay, jadi kita dah decide, kemudian cara yang mudah juga adalah untuk kita start the writing process. Cumanya ketua kenalah distribute the writing task. Okay, jadi an easy way is for each author to take charge of certain chapters. Jadi it can be, tak semestinya dia equal distribution, maksudnya tak semestinya semua authors itu akan contribute same number of words ke ataupun same number of chapter. It depends. Kadang-kadang ada di antara team member tu yang dia memang ada ready-made notes dia yang dia boleh saja contribute, ataupun kadang-kadang ada di antara member tu yang dia kata dia tak begitu keen on writing the main text, but they can contribute in terms of giving a lot of questions and answers that can be put in the book. So that can also be a good arrangement for the team. Okay, so then you can start writing. Okay, tetapi of course bila you dah start writing tu, later on you kenalah juga keep the progress of the writing. Okay, jadi kita nak berkenalan juga dengan section of a book. I'm sure everybody knows this, but let me just revisit. Okay, jadi kalau di dalam sesebuah buku teks itu kita biasa akan ada 5 kategori asas ni lah. Okay, front cover, kemudian ada front sections, di tengah-tengah tu all the chapters kita panggil main text. We also have back sections and disudahkan dengan back cover. Okay. Okay, untuk front sections ni tadi, okay, selepas the front cover tu,
ataupun di front cover tu kita akan ada title of our book. Okay, so the title of our book ni adalah antara perkara penting because it's the first thing that will attract the attention of the reader. Kalau kita memang produce the book for our students that we are teaching, then whether the title is okay or not okay, tak ada masalah. Memang kita akan buat dia sebagai buku teks dalam kelas. Tapi kita juga naklah kalau boleh buku kita tu appealing to readers who are not our students also, okay, maybe outside there. And you know that kita our books can be easily purchase online sekarang. Kalau for example kita terbitkan dengan UiTM Press. Okay, selepas itu kita ada table of content. Okay, table of content ini I think most of us know that we can generate it automatically using Microsoft Word, right? Okay, it doesn't matter. Even in our case last time, we did it manually. So what's the purpose of the table of content? Apart from giving the information on the pages of each of the relevant sections and subsections, dia juga memberikan information kepada publisher yang nanti dia akan edit. Contohnya dia perlu juga tahu page mana is associated with which content. Okay, kadang-kadang dia akan come back to us, they want us to clarify certain things. So it's easy for them as for their reference if we already supply them with the table of content. Cumanya bila buku itu diterbitkan, dicetak kemudian ada memang besar kemungkinan pages tu akan lari lah because for example you hantar manuskrip dalam bentuk ataupun dalam size A4, tapi bila dicetak mungkin saiznya berubah menjadi lebih kecil ataupun lebih lebar, yang mana dia punya tulisan tu mungkin akan pindah ke different pages. Okay, so that's on the table of content. Next, you need to have a preface ataupun kita dalam bahasa Melayu kita panggil prakata. So what is a preface? Apa tugas preface? Preface ni tugas dia adalah untuk memberi sort of like a summary to the book, okay, but you can summarize or you can give information, brief information about each topic that you are going to cover in the book, okay. So preface, and then selepas itu kita akan sediakan acknowledgement lah. Acknowledgement ni tak susah pun, kita boleh je tengok mana-mana buku, kita boleh ikut style menulis dia ataupun we have our own acknowledgement. Sometimes kalau ada yang dia pecahkan lagi, dia mungkin boleh buat dedication. Tapi pada saya untuk buku teks kita buat acknowledgement sajalah. Maybe you nak bagi sedikit penghargaan kepada dekan, dekan fakulti yang menyokong kita menggunakan buku teks ni di dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kelas kita. Okay, kepada resource person perhaps, okay, and of course to other parties who are directly or indirectly helping you to finish the book. And lastly, in the front section ni kita muatkanlah juga a list of abbreviations if we have, a list of tables and figures. I think you will definitely have those two tables and figures in your textbook. Baik, tadi kita sentuh dekat front section tu ada berkenaan dengan title kan. Title ni sangat penting pada saya. Title dia mendatangkan minat, okay. It is the title that will hook potential readers, right? It's the first thing a potential reader sees. You do not need to have a very unique title. Sebab apa saya kata you do not need to have a very unique title? Sebab buku teks ni buku akademik dan kita nak menulis perkara yang memang beribu-ribu orang kat dunia dia dah tulis. Contohnya macam saya menulis on management accounting ataupun cost accounting. Ramai saja. Kalau kita tengok dekat title buku dalam internet kan, cost accounting and introduction, cost and management accounting, management and cost accounting, macam-macam. Jadi to me, if we are using our textbook in the class, don't worry too much to have a unique title because it's not, as I said here, it's an academic book, not a novel. So you can always Google
kita ada Google Book kan, so kita tengoklah mana apa contoh-contoh title yang ada. Tetapi saya sarankan kita beri perhatian juga kepada keyword yang contohnya katakan kita nak bagi dia title basic ke ataupun intermediary ataupun advanced, sebab yang itu memberikan impression kepada readers tu what level of complex dia punya content tu. Okay, kalau pada saya sendiri, saya suka perkataan basic itu sebab dia punya readers tu lagi ramai, ya, lagi ramai. Dan kalau saya sebagai student yang nak tahu perkara itu atau topik itu first time, I will choose for basic. So I think you have to consider. But of course, if let's say the content that you are writing is a high level and it suits more for degree pun higher level, then maybe it is more suitable to be called intermediate. Sorry ya, bukan intermediary, salah. Intermediate level, okay, and advanced. The next thing, when you choose a title, you also can consider who are your readers, whether they are the undergrad or the postgrad. Sometimes it does make a difference. So the diploma levels, the degree levels, as I said, I would choose much simpler language, okay, simpler titles, and attract your readers' attention. And in terms of the length juga, mungkin kita boleh consider tajuk yang agak pendek, janganlah panjang-panjang berjela, nampak pun tak best kan. So itulah yang antara perkara yang mungkin kita boleh ambil kira when we are choosing the title of our textbook. Okay, tadi tu adalah title. Bila lepas title kan kita ada preface, kita ada acknowledgement dan sebagainya. So now we reach the main text lah ataupun the chapters. Okay, so chapters ni pun dia kita boleh divide into several sections. Okay, as we have here, we have got 3 sections of a chapter itself. The opening, which leads the reader into the content. And then kita ada the principal text ataupun main text. And lastly, we have the closing section. Okay, so the closing section ni dia tugas dia adalah untuk more like review or reinforce the learning of the students. Okay, in the opening section tu, among the items that I think you need to put in is the learning objectives or the learning outcomes. Okay, and then also you need to introduce your chapter. Introduction to the chapter tu mungkin you boleh mulakan dengan sedikit pengenalan kepada apa tu konsep yang you nak terangkan, ataupun you mungkin boleh bagi definition dan sebagainya. Okay, nanti saya akan terangkan sedikit on learning objective, learning outcome kemudian. Okay, for the main text, inilah yang kita punya, kalau kita belum buat buku, inilah nota kita. Okay, so nota kita ni, we normally divide our chapters according to this 3 structure, very easy. Siapa yang dah buat thesis pun lebih kurang sama. Okay, jadi walaupun kita ada banyak subsection, it's worthwhile if let's say the team sit down and then you plan your chapter sections. Okay, kerana apa? Kerana dia memudahkan pembaca. Kita nak bila student kita baca, dia tak get lost. Dia tahu the flow is nice and then one thing after another is being explained well. Okay, jadi chapter tu for example, katakan contoh dalam diagram yang ada sini, chapter 1 kita pecah 6. So chapter 2 takkan nak pecah 1 je kan, takkan ada chapter 2 1. So it's nice if let's say chapter 2 tu pun kita pecah juga, chapter 3, and if possible make them like uniform jugalah, not necessarily the same number of sections, but it's about uniform. Okay, and then berapa bilangan chapter yang you nak itu terpulang, kerana ada setengah buku teks tu dia memang banyak dia punya chapters 20, 25 macam tu. Kalau ikut saya, kami yang buat buku hari tu kami ikut dalam course of information tu lah. Tapi ada juga yang boleh kita adjust supaya chapters tu tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Okay. Kalau terlalu sedikit, bahaya dia ialah nanti mungkin subsection dia mungkin akan jadi lebih banyak. So this needs planning.
Of course, if you plan at the beginning, you can always change it di tengah-tengah nanti terpulang kepada perbincangan berkala yang kita buatlah dengan tim kita. Okay. Kemudian kita ada within the main text itself, I suggest that don't forget to put short examples. Okay. Sama ada you mengajar maths lagilah, you boleh buat banyak, ataupun accounting memang senanglah sebab memang kita memulakan, kita introduce any konsep tu dengan short examples. Tetapi we don't just keep to short examples. Bila kita introduce the concept to the student awal-awal, memang dia perlukan example yang mudah. Katakan kita ada 4 concepts that we want to introduce in chapter 1, kan? So we come up with, let's say, 4 short examples, 1 for each. Jadi selepas kita dah terangkan semua tu, come up with one big example ataupun what we will call worked examples, yang mana dia ada dia soalan dia lebih panjang, soalan dia lebih menyeluruh, yang cover, contohnya tadi saya guna 4 konsep tu, gunakan 4 konsep. Jadi pelajar dia akan dapat the big picture. Tadi dia buat sikit-sikit, okay, dia tengok example tu bit by bit. But in the end, you give them a full picture of what the problem that they need to solve, for example. Okay. Jadi di situ saya sarankan jangan bagi soalan sahaja, bagilah soalan dan jawapan sekali. Kerana pelajar kita ni kadang-kadang bukan semua yang macam mana bukan semua yang dia boleh tangkap apa yang kita ajar in the class. Tapi kadang-kadang dia ambil masa sikit. So that's when if they refer to your book in their own time and they look at the full example, it will give them benefit for their understanding. Okay. And don't forget, dekat closing of the chapter, biasanya kita boleh masukkan chapter summary, okay, to summarize those that you have already put in, you have already covered within that particular chapter. Okay, what about the next one? Review question. Pun boleh juga review question. Kemudian kita boleh adakan juga self-assessment question with answers. Tapi yang self-assessment ni, some of us may not want to give full answer. Okay, so you can stick to giving just the key answers. However, kalau you bagi just the key answers, at some point maybe kadang-kadang orang yang beli buku kita daripada luar ke apa, mungkin dia contact kita, dia tanya, okay, ada tak full answer? So, in the end, you still have to keep the full answer tu untuk future reference. Okay. Okay, so we did look at learning outcomes just now. What is learning outcomes? What the students should be able to do at the end of the chapter that they couldn't do before. Okay, now ada setengah buku dia letak learning objectives, setengah buat learning outcomes. Are they the same? So in fact, they are not exactly the same. If you're talking about learning objectives, this is more like what is the intention of the writer or the author, what they want to cover, okay, in the book. So instructors' intentions for learners, such as what students will be taught during the course of their reading the textbook, okay. Tetapi kalau kita meletakkan dia sebagai learning outcomes, we are more focusing on the student. Statement of what a student will be able to do or demonstrate at the completion of a certain sequence of learning. Okay, and in this case adalah subsections within the textbook lah. Okay, so di sinilah yang kita boleh gunakan juga course information kita as a guide, sebab UiTM kita kan buat semua ada learning outcomes kan. So you can use that as a guide for you. And our guide also is mainly based on Bloom's taxonomy. Jadi contohnya kalau katakan kita nak student kita having the capability to remember something, okay, to recall facts and basic concepts. So kita gunakan learning outcomes kita, students should be able to define, students should be able to duplicate and so on. As opposed to kalau higher level, maybe after reading this chapter, students should be able to design something, okay, or students should be able to assemble or construct something. Okay, so that is on the learning outcomes. Ini adalah contoh
Okay, contoh learning outcomes in our book, in chapter 1, we put this very simply. After studying this chapter, you should be able to define cost accounting, distinguish features of cost accounting, financial accounting, and so on. Okay, so it's always there is an action verb di situ yang kita akan gunakan. Ini adalah contoh kalau kita introduce the chapter. Okay, in our book we put there the numbering to be 2.0. So 2.0 ni kami bagi definition lah. Okay, kami bagi definition. You might want to include something else in the introduction, is up to you. But you can use this example. You want to put the definition of concepts. You want to introduce the main terminology. Okay, and then maybe you want to also include simple example of the concepts that you are explaining. Okay. Baik, jadi kita dah introduce chapter tu tadi, sekarang kita nak menulis chapter by chapter lah. Okay, bila kita nak menulis the main text, the thing about penulisan ni, first time kita tulis, biasanya dia tak cantik sangat. Kita kena edit dan edit. In terms of the length and the structure, katakan kita nak menulis untuk student diploma. It doesn't mean that to make it easy, we only need to use very short sentences. Kita boleh vary the length, okay? Even kita boleh vary the structure of your sentences. Jangan lupa gunakan punctuation yang betul, okay? And then penggunaan perkataan ataupun word choices you cuba banyakkan, cuba jangan stick to the same words in each section or in each chapter. Okay, jadi di situlah pentingnya untuk kita ada good flow tu tadi. Kalau orang yang dah pernah buat thesis, dia tahu, in fact kita semua, kebanyakan kita pun dah buat master thesis kan, so kita tahu bila kita prepare thesis tu, good flow ni sangat-sangat penting. Macam mana kita nak make sure ada flow? Pertama sekali ialah you baca sendiri tulisan you. If you read your own writing and you think that you don't understand what you're saying, you put yourself in the place of the student. If you think that it doesn't make that sense, then you have to revise what you are writing. Okay, you need to look at the sentence by sentence actually. Okay. Tapi cara yang senang ialah bila kita ada writing style to textbook ni, kita kan dah biasa mengajar. Jadi kita boleh gunakan cara seolah-olah kita buat conversation dengan pelajar kita. Okay, for example, you mungkin boleh tulis ayat slide. Let's look at the next example. Contoh kan macam kita bersembang dalam kelas pun macam tu. So itu mungkin bahasa yang kita boleh gunakan untuk get the reader to be attached to you kan. So textbooks can have a lighter, more conversational writing style. Okay, another aspect yang saya suka ialah display. Okay, saya suka guna diagrams. Bila kita nak contohnya nak list something, as I put here an example of something from our textbook. Kita ada figure 1, direct and indirect cost. Jadi di sini ini salah satu. Okay, kita mention direct cost or prime cost tu terdiri daripada apa? Kalau you tulis dalam satu ayat, kadang-kadang mereka susah nak ingat fakta ni, pelajar mungkin susah nak ingat. But if it is in the form of this diagram, then insyaAllah people will remember better, yeah, because they can remember it better rather than sentences. I use tables also a lot in our textbook. Okay, table is very powerful, as you know. You can put a lot of things within a table and it gives the reader a lot of information just looking at one table, for example. Okay, and jangan lupa kita dalam Microsoft Word kita ada banyak smart art kan, so boleh. And then even sekarang kita ada banyak this Canva. Cumanya saya tak berapa pasti kalau Canva tu kalau kita guna adakah dia akan melanggar hak copyright. Itu kena berjaga-jaga. Sebab kalau kita guna diagram, contohnya macam yang saya tunjuk kat sini, tak ada masalah. This is using smart art, kita yang create sendiri. But if let's say you use an image that you take from the internet kan,
bila kita letak dalam buku kita, kita kena make sure gambar tu ada permission. Sebab publisher akan tanya mana dia proof yang you dah dapat permission untuk guna this material from the internet. So kalau nak senang, you buat sendirilah, ya, you create sendiri. That is is much easier like that. Okay. If you remember just now, I mentioned that the closing of a chapter, you can put in some questions. Okay. So jangan hanya muatkan nota sahaja, kita masukkanlah question. Dan untuk kita tak ada masalah sebab setiap semester kita ada banyak question. Yang kita pun buat question bank kita sendiri, kita ada quiz, kita ada test. Itulah maklumat ataupun resources yang dah sedia ada yang you boleh convert menjadi you punya practice questions. Okay. So what should be included? Okay, students actually can learn better if they have a full set of questions and answers. Okay, jadi at the end of the day, if they are to prepare for their final exam and they open your book, they can handle the question. Okay, and include several practice questions. In my case, for accounting, we have theory questions, we have calculation. So don't forget to put in some theory questions as well as calculations. Okay. Dan turutan dari segi difficulty level dia, kita selalu bermula dengan yang paling mudah. Kemudian kita akan progress terhadap kepada soalan-soalan yang lebih complicated lah. Yang lebih complicated. And then provide key answers so that readers can try the practice question during self-revision session. Ini antara beberapa question yang kita boleh muatkan. Kalau kita cakap tentang review questions, I think I've seen one of the book, dia agak menarik. Dia buat situ contohnya 10 review question dalam bentuk soalan macam okay, what is the definition of accounting contohnya. Soalan tu pendek-pendek saja. Kemudian dia akan letak di dalam di hujung soalan tu dalam bracket page number. So what does it tell us? It tells us that the author wants the student or the reader to refer to that particular page to find the answer of this question. Jadi pelajar ataupun reader tu, dia akan gunakan page number yang kita bagi dan dia akan refer kepada jawapan yang kita memang dah tunjuk kat dia. So this is more for his or her review of how they understand the chapter. Okay, jadi itu lebih kepada review question and normally itu untuk enhance dia punya understanding. And a review problem pula adalah bersifat lebih panjang lah, lebih ekstensif. Kemudian review problems ni kalau you nak lebih more informative, mungkin you boleh nyatakan ataupun you boleh labelkan setiap review question, review problem itu dengan subsection dia. Contohnya macam katakan macam buku kami, mungkin dalam review problems tu kita letak question 1 dan kita letak title dia cost classification. Jadi pelajar tahu soalan ini adalah berkaitan dengan cost classification. Okay, ataupun the next one mungkin on characteristics of cost information contohnya. Jadi semasa dia membuat soalan tu dia dah tahu, dia dah fokus inilah soalan-soalan on this subtopic. Okay, and then another thing that you can also insert is multiple choice questions. Multiple choice question ini I think tak ada masalah, kita ada banyak contoh-contoh yang kita boleh gunakan. Even if di dalam syllabus kita dia tidak ada exam on multiple choice, but you can always add, okay, supaya pelajar boleh membantu pelajar. As I said, boleh include theory question and key answers or full answers. Okay, so sekarang kita dah tiba ke back section dia lah. Okay, so dekat belakang buku biasa kita akan jumpa bibliografi. Okay, dia ni lebih kurang sama macam reference, cuma sebab dalam buku kita jarang cite, jadi kita guna bibliografi lah. It usually includes all the sources consulted even if they are not directly cited in the book. Okay, selepas itu kita boleh sediakan index. Okay, kita dah biasa tengok buku kat belakang, dia akan go for keywords
And from the keywords tu pun dia ada dia punya struktur dia kan, ada main keyword, kemudian bawah tu ada sub-sub dia dengan page numbers dia sekali. We can easily create the index dalam Microsoft Word, tak ada masalah. Okay, so a list of words or phrases and associated page numbers to where useful material relating to that heading can be found. Okay, and akhirnya you mungkin akan muatkan appendix. Okay, di mana appendix ini terpulanglah pada kita sebagai author apa kita nak buat. Kalau katakan you nak contohnya dalam accounting kita nak tunjuk sampel business documents kan, ada invoice, ada purchase order lah, ada apa tu lupa dah, material requisition notes ke apa kan. So maybe you want to give a sample, you can put it in the appendix. Sebab kalau you muatkan di dalam text boleh juga, tapi it will be quite small for them, so that they tak so that you boleh insert dalam main text itu tanpa mengganggu keseluruhan penceritaan tu sangat. Okay, so it's up to you whether you want to put it in the appendix or within the main text. If you have certain charts that you want to use, if you have tables, maksud saya tables ni macam katakan kita ajar finance kan. So kita ada tables yang PV table, present value table, future value tables, interest factor kan. So maybe you want to put that at the end of it. Okay. In terms of book cover pula, kalau katakan you nak publish di UiTM Press, front cover ni you boleh serahkan kepada mereka. Okay, serahkan kepada mereka untuk mereka design for you. In our case last time, because we don't know how to design by ourselves, so we just give it rely on UiTM Press designs. They gave us only 3 and we choose the one that all 3 of us did agree on lah, okay, which is the pink one. Okay, it's very pink. Anyway, so at the back cover sediakan juga sinopsis. Okay, so sinopsis ini dia bukan macam preface tadi, dia lebih kepada summary of the whole book. Okay, dan juga you akan diminta untuk menyediakan author's biodata. Okay, so author's biodata dengan gambar lah biasanya. So boleh sediakan itu juga. Alright, so that is the front cover and the back cover. Okay, so kita dah tahu apa kita nak buat, kita dah tahu content. So macam mana kita nak pastikan penghasilan buku ini akan berhasil lah. So I think the role of the leader is very important. Whoever that we have as the leader, dia memainkan peranan bukan setakat untuk push the group. Sometimes member lain pun boleh push, and I think that is a very good sangat bagus lah untuk remind each other, not just the leader. But I think the leader can play their role in order to check final edit. Okay, ini sangat penting sebab kadang-kadang kalau tak ada siapa check, problem. Kenapa saya cakap problem? Sebab dari segi susunan, dari segi numbering, dan itu kebiasaannya memang seorang yang akan check, bukan semua orang. Semua yang lain-lain tu mungkin they contribute content, tapi there must be one person there that will really put an effort to check everything is smooth, everything is in its place, right? Okay, in terms of making it work, you have to set deadlines, big deadlines of course, and small deadlines. Okay, jangan terkejutlah kalau deadline ni selalu berubah-ubah, itu sudah biasa sebab kadang-kadang kita ni ada banyak sangat benda nak buat kan, jadi buku tu kita tolak ke tepi lah pula. Tapi bagi orang yang betul-betul suka menulis, dia memang suka untuk membuat buku, then it shouldn't be such a big problem lah. Okay, kita kena realistic lah dengan deadlines kita, semua kena agree, we cannot force other people, they might have their own constraint. So kita kena tengok kumpulan kita tu apa yang dia boleh contribute, because we don't want a team that doesn't work. We want everybody to enjoy. It's part of your project. Enjoy together to produce this book. Check for coherence. Okay, di sinilah yang saya mention tadi, kalau ramai author, kadang-kadang dia punya dari segi penceritaan dia will be different. So ada orang dia suka ayat dia lebih persuasif ke, okay? Ada setengah orang ayat dia very formal lah. Jadi
kena ada synchronize di situ. Okay, dan kena ada somebody yang check logik tak logik dia punya sequence of the chapters dan sebagainya. Okay, when I say check and recheck ni, especially when you talk about typo errors, tapi kita tak ada masalah sebab kita ada automatic typo kan, ataupun you boleh melanggan Grammarly, dia akan automatic bagi you suggestion. So yang itu pun satu alat yang amat berguna lah kalau you nak buat teks. Untuk yang bersifat calculation, itu memang kami melalui pengalaman kami juga ada setengah calculation yang bila kita bagi jawapan tu kadang miss sikit lah, inaccurate kan. Tapi itulah gunanya kalau kita ada draft chapters, kita buat trial run dengan pelajar kita salah satu semester dan kita tengok ada tak mistake. So kita boleh try untuk minimize the mistake if possible ya. Kita memang akan ada expert review. Kalau tak silap saya, kalau contoh UiTM Press, mereka akan minta resource person untuk tengok kita punya manuskrip, tetapi dia tak akan check everything. Okay, dia tidak akan check sedetail-detailnya. So it's up to us, the authors ourselves to check that everything is okay. Okay. And lastly also you might want to decide on the share of the profits if any lah. Okay. Okay, kalau pada saya, in terms of where to publish ni, saya cadangkan at least adalah publication kita, buku kita yang kita buat dengan universiti kita. Okay, kalau tak semua pun at least 1-2. Okay, jadi satunya saya pernah dengar, I don't know whether it's true or not, kalau you nak naik pangkat contohnya, isn't it nice if you have one of your books which is published by your own university? And I think that is true, okay. Dan kita ada juga sense of belonging kita kan, kita menggunakan UiTM Press, but some people say that is quite long queue dan sebagainya. Memang pun it's a long queue, tetapi in the end insyaAllah kita boleh follow up dengan mereka dan mereka akan bagi kita information progress setakat mana kita dah buat. So if let's say you decide to go with UiTM Press, sangat penting kerana kita mesti dapat sokongan daripada resource person. Kalau sekiranya resource person tu berada di kampus kita sendiri, kita sangat bertuah lah sebab kita dan resource person kita pun ataupun diri kita sendiri resource person, you can actually use this to suggest your own textbook. Okay, and of course kalau you resource person ada orang yang lebih tinggi lagi lah yang mungkin akan endorse that it is suitable for use as a textbook. Okay, di sini you juga tengok ada buku teks, buku kerja, manual makmal. Kadang-kadang ada orang instead of buku teks dia buat buku kerja. Boleh juga ya, buku kerja pun boleh, tapi di mana you buat buku tu ada certain contents tu dibiarkan kosong, blank pages ke ataupun dedicated pages untuk buat jawapan. Itu pun boleh juga kita hasilkan ya, menarik juga tu. Jadi kalau kita buat buku kerja, student kita beli di semester, dia kena buat kerja atas buku tu, of course lah dia susah sikit lah nak jual kepada junior-junior dia nanti kan sebab benda tu dah bertulis. So maybe we ask our student to buy fresh setiap kali supaya dia boleh menulis jawapan di dalam buku tu sendiri. Okay, ini antaranya adalah checklist, very simple checklist ya. Untuk UiTM Press tak susah. You just tick saja. Kulit tu dia kata pilihan tu kerana dia orang pun boleh bagi, okay, senarai kandungan, table of content, prakata, preface, that one is wajib, senarai jadual pun wajib, senarai singkatan if any. Okay, penghargaan tu pun tak semestinya ada, tapi I think it's good that we have. So in terms of the text, you have to have tajuk nombor bab, tajuk utama, penomboran halaman, okay, rajah jadual jika ada, and then caption. Okay. Now, peletakan rajah atau diagram, bila kita menulis diagram atau table dia mesti tak jauh daripada ayat yang kita mention table tu. Contohnya dalam satu paragraf tu kita kata seperti yang ditunjukkan di dalam jadual 1. Make sure jadual 1 tu terus wujud dekat situ.
Jangan jadual satu tu 2 pages, selepas tu baru you introduce. So itu tak ada flow. So kita mesti meletakkan yang sesuai lah, gambar rajah dan juga table. Okay, untuk UiTM Press, kebanyakannya mereka akan meletakkan minimum 200 copies lah for us to sell. Okay, tapi dia pun, saya rasa dia tak check pun, kita just mention je we can cover ataupun we are able to sell minimum of 200 copies. Okay, ini saja nak share lah, dah nak habis lah kan. Okay, what happened with this book, okay, apa yang terjadi ialah dia bermula daripada saya gunakan dulu study guide ni, buat sendiri je and then print dekat kedai biasa saja dan saya jual kepada pelajar. At that time that was just called ACC 416 study guide, but later on when more of us are teaching this code, saya telah buat satu team dengan Dr. Dalila dan juga para Fisan untuk menghasilkan buku basic cost accounting ni. Semua kami ada contribute chapters dan juga soalan lah. Yang sold out ni adalah, I suppose it is the hard copy sold out. Dia kata 912 sold. Yang itu yang semasa dan selepas PKP lah, because before that ada dalam 1000 juga sudah sold, because yang itu kami distribute sendiri kepada pelajar. Okay. Tapi sekarang ni saya tengok bila dah sold out, UiTM Press dia jual sebagai e-book. So yang itu dia orang boleh beli dekat main apps ni lah, still dekat website UiTM Press juga. So I think selepas, just to share, buku itu telah dinamakan sebagai antara buku ilmiah terlaris tahun lepas, bulan Januari hingga Mei 2021. Kerana apa? Kerana studentnya ramai dan saya pun yakin antara kita rakan pensyarah ramai je yang ada student beratus-ratus setiap sem kan. So why not you help them by giving them a book which is tailor-made to their own syllabus. Okay. Sekarang ni kami ada, saya dan juga Dr. Nalaila dan Puan Jaiza dah submit satu buku Perakaunan Pengurusan to UiTM Press tahun lepas, 2020. Tapi masih belum dicetak lagi Okay, I see it's 2020 And then ada ongoing project yang insyaAllah kalau tak tahun ni pun awal tahun depan mudah-mudahan ada satu lagi buku, but this time is research book lah, bukan buku yang berkait dengan kos kami mengajar, dengan Dr. Nur Laila sebagai ketua, Puan Hazlina Muhammad Padir dan juga Dr. Suhaimi Samad. Okay, so I tertarik dengan this quote, most of life's actions are within our reach sebenarnya, but decisions take willpower. So why not kita, especially siapa yang belum pernah buat buku teks, bolehlah start sekarang. Okay, mudah-mudahan dipermudahkan. Okay, itu saja. Thank you very much. Saya kembalikan kepada Dr. Salwa. Terima kasih Profesor Madia Dr. Eley yang di atas perkongsian yang sangat memberi inspirasi, sangat membantu kita lah bakal-bakal penulis di masa akan datang. Nampak senang tapi nak buat tu memakan proses, mengambil masa yang agak lama dan beberapa proses lah. Tapi insya-Allah sekiranya dibuat dengan semangat kan, dengan keikhlasan, insya-Allah boleh siap. Okay. Bukan setakat isi kandungan dalam buku tu yang penting, tapi tajuk itu sendiri pun memainkan peranan. Okay. Saya buka kepada soalan, sekiranya ada soalan yang nak ditanyakan kepada penceramah kita hari ini. Ada. Okay, kita ada Dr. Syafizi. You boleh tanya Dr. Syafizi, silakan. Hello, Assalamualaikum Dr. Eley. Waalaikumsalam Dr. Syafizi. Okey, nak tanyalah kalau misal kata macam kalau subjek kami human resource, buku teks kita buku yang Oxford tu lah, buku teks yang syllabus itu maksudnya content dia punya coverage tu macam besar lah kan. Tapi bila kita according to our syllabus, dia memang banyak benda yang tak masuk
Maksudnya benda yang tak relevan lah. Kadang-kadang benda tu pun macam contoh diberi pun international kan, macam tak related dengan pelaksanaan sumber manusia dekat dalam Malaysia lah. Dan apatah lagi work from isu work from home, polisi-polisi baru selepas COVID tu banyak elemen yang tak dimasukkan dalam yang terkini lah. Cuma macam kalau kami planning untuk hasilkan satu something like macam manual kan, manual yang memang accordingly to the syllabus, boleh itu consider sebagai buku teks juga? Okay, sekarang ni buku yang doktor pakai tu daripada overseas Ada overseas, ada juga yang daripada local punya. Yang local tu pensyarah UiTM juga lah yang buat. Bukan. Betul tu pensyarah UiTM. Pensyarah Tapi UiTM. orang lama lah maksudnya. Okey. Kadang-kadang saya rasa ada pentingnya untuk update pelajar kita dengan contoh terkini macam yang doktor cakap tadi kan. Dalam human resource definitely ada banyak perkembangan terbaru dengan isu-isu semasa. I think you can take it as an opportunity to produce one book yang betul-betul current. Maksudnya yang mana dia boleh memberikan input-input yang terkini. So sebab tak ada buku tu setakat ini yang betul-betul dapat membincangkan perkara yang isu semasa kan. Jadi why not you write your own textbook dan kalau nak jadikan dia buku teks, mungkin you boleh berbincang dengan RP lah. Kalau sekiranya memang dah ada buku teks yang sekarang ni, tapi I think RP ada juga discretion untuk menjadikan buku yang lain sebagai buku teks yang baru. Saya rasa itu sebab saya rasalah RP boleh membantu di situ untuk menjadikan dia sebagai buku teks yang baru. Justification dia adalah kerana ia memberikan situasi semasa. Yang mungkin yang buku yang kita dah biasa pakai tu outdated. Tambah-tambah kalau buku yang international tu dah lah dia mahal. And then budak kita pun pakai chapter dia tak banyak. Tak faham satu kan. Tak banyak pula tu chapter dia pakai. Kesian dia orang kena beli berpuluh-puluh, beratus. Itu baru satu buku kan. Kalau saya rasalah ada peluang bagus di situ, doktor. Okey. Satu lagi cadangan doktor, okey ke buku itu dalam bentuk hard copy ke ataupun yang sekarang kita ada flipbook tu kan? Sebab saya rasa bila kalau kita buat hard copy, kalau ada perubahan macam contoh kalau HR ni, contoh dia buat kerajaan declarekan EPF punya contribution tu berubah. So macam buku tu tak berubah walaupun peratusan tu dah berubah. Jadi saya rasa kalau kita guna hard copy dia lebih tak boleh nak padam lah kan. Kalau macam flipbook ataupun yang e-book tu bolehlah kita edit balik kan, betul tak ke? Which one sebenarnya yang lebih dicadangkan? Saya tak pasti sama ada kalau dia dalam bentuk e-book kita boleh edit as and when we want. Sebab saya rasa dia punya content tu agak static juga. Maknanya mungkin kita tak boleh ada control untuk edit sebegitu. Tetapi saya sendiri pun yang buku yang saya tunjuk tadi tu sebagai e-book pun kami serahkan pada UiTM Press sebenarnya. Dia orang yang convert kepada e-book. Asalnya adalah hard copy. I think it goes back to whether kita believe that is it in the future kita akan ada semua e-book. Saya rasa tak. Mesti ada pasaran untuk hard copy books juga. Ya. Okey. Alright. Terima kasih banyak Dr. Eley. Okey. Sama. Okey, ada lagi soalan? Silakan. Tak ada. Puan Olela Kamaluddin, silakan. Ya, Puan Lela. Okey, Assalamualaikum Dr. Eley. Waalaikumsalam. Saya tak pastilah sama ada soalan saya ni telah dijawab dalam proses bengkel ni sebab saya masuk lambat, ada ujian hari ni. Yang pertama, kalau kita buat buku teks tu, adakah perlu kita letak dalam setiap chapter tu hasil pembelajaran setiap tajuk? Kemudian yang kedua tu, saya Ustazah Nulela, so saya ajar takaful. So takaful ni dia akan sentiasa ada banyak perubahan, terutamanya dari segi kontrak dengan produk dia. So instead of kita kata itu buku teks, boleh tak kita
gunakan sebagai rujukan utama. Itu je. Baik, saya tak pasti nak jawab macam mana sebab saya pun terpulang kepada berapa percentage yang dia punya kandungan tu yang sentiasa berubah. Pada saya, kalau sekiranya dia percentage perubahan tu tak banyak, boleh kekalkan sebagai buku teks. Tapi kalau sekiranya perubahan itu akan menyebabkan buku itu outdated jadi kemungkinan jugalah dia tidak boleh digunakan sebagai buku teks. Yang itu memang author sendiri kena bincang bersama-sama adakah boleh digunakan sebagai buku teks ataupun tidak. Tetapi pada saya lah walaupun keadaan berubah-ubah tapi kebanyakan konten tu masih tetap yang sama, okay? Basic konsep ataupun information yang kita muatkan dalam buku teks tu kebanyakan boleh pakai sampai bila-bila. Jadi itulah saya pun tak pandai nak jawab, tapi pada saya kena fikirkanlah adakah perubahan itu akan memainkan peranan untuk menjadikan information tu outdated ataupun tidak. Saya harap saya menjawablah soalan Ustazah. Soalan pertama, adakah kita perlu letak hasil pembayaran setiap bab tu? Okey, untuk learning outcomes ya, kita buat untuk setiap bab. Okey, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Hazlina. Okey, saya tak ada nak tanya soalan tapi saya tertarik dengan soalan Dr. Nur Syafizi dengan Puan Nolela. Sebab saya just nak share sikit apabila ada berlakunya perubahan, sebab kalau ikutkan buku undang-undang sentiasa ada banyak berlaku perubahan. Apa yang penulis selalu buat apabila perubahan undang-undang tu berlaku dan dia sedikit sebanyak dia mengubah prinsip ataupun undang-undang tu sendiri, seeloknya kita adakan edisi yang berikutnya, maknanya edisi utama, edisi kedua. Jadi orang akan cari edisi yang terbaru. Macam saya pun saya akan cari edisi yang terbaru, kita tahu perubahan yang terkini ada dalam edisi yang terbaru. Jadi kalau misalnya kata dah ada buku yang baru dan lepas tu ada perubahan yang besar juga dan mengubah sedikit sebanyak prinsip, principles of the whatever theory, so it's best that you have new editions. Sebab buku undang-undang diterbitkan oleh UiTM Press pun ada yang ada edisi baru, edisi kedua, edisi ketiga. And then tetapi mungkin kalau macam Income Tax Act atau macam EPF ada perubahan pada segi percentage, it is best that dalam buku tu sendiri diletakkan satu macam, bukanlah disclaimer, just some notes saying that the rate will be changes according to the whatever decision by the cabinet or minister. Tu kita kena bagi tahu yang rate tu berubah-ubah, akan sentiasa berlaku perubahan. Kalau rate tu saya rasa you don't need to change, but you need to actually explain perubahan tu berlaku. So yang ada kali ni as at current as that what particular year yang you publish lah, itu saja. So whoever read, they know that they have to find some new information for those information yang ada perubahan lah. Itu saja, just nak share lah. Ya, saya pun setuju dengan Puan Hazlina. Sebab Puan Hazlina banyak buat buku on law yang berubah-ubah. Jadi I hope that will benefit inilah Ustazah Nurlila dengan Dr. Syafizi dan kawan-kawan lain. Okey, adakah itu saja Dr. Salwa? Ada lagi ke yang nak bagi soalan? Dr. Eley ada yang tanya, slide boleh Dr. Eley kongsi tak? Boleh. Nanti saya bagi dekat Dr. Salwa lah. Okey, boleh. Lepas tu saya tadi dah menjawab kot sebab ada yang tanya pada saya, dia tanya untuk menerbitkan second edition ataupun third edition, adakah benda tu dibuat bila disuruh oleh publisher ataupun author sendiri yang merasakan perlu buat second edition ataupun third edition lah. So, okey. Okey, saya rasa untuk saya sendiri, pengalaman saya belum ada second edition lagi, jadi saya tak boleh jawab lah soalan tu tapi maybe memang initiated by the author lah, most probably. Boleh saya tambah, selalunya second edition tu memang author sendiri yang patut tahu, dan saya tak pernah hantar pada UiTM Press tetapi ada di kalangan lecturer law dihantar. Apabila adanya second edition, perubahan tu tak banyak, buku tu cepat juga dia publish untuk second edition tu very fast lah. Okay, so ada lagi ke soalan? Tajuk menarik ni, ada lagi?
Kalau tak ada, jangan lupa ya untuk isi link kehadiran, dan kalau tak ada kita akhiri sesi kita ini yang sangat bermanfaat ini dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Terima kasih penceramah dan juga terima kasih semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.